أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Franchement, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. À la coach, on te fait qu'une vidéo qui est bi parce que nous n'y est donc. Mais alhamdoulilah, comme Demsenou Bora, le groupement de la jeunesse musulmane du Mali, nous Bora, Demsenou, en cas Demsenou, en don, ou Bora Kakma, comme Lufana Bouddha do Dinekmana, en ben na boku Djabini ala sonama. Yani en cas d'amne, en ben nani bonyaye, miye anachidoye, les chants musulmans, des soldats d'Allah, des combattants d'Allah, en cas d'amne naye, et puis après un bout Djabi, Inch'Allah. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد جند الله جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lahumma. Donc, nous la main, le groupement de la jeunesse malienne, musulmane du Mali. Donc moi, il faut que je les remette en place aujourd'hui. Donc on va bien les écouter. Et puis après, je vais leur répondre à ce qu'ils nous ont dit. Parce que tu peux pas te moquer des gens, quoi. Vraiment, pour moi, c'est de la foutaise. Et moi, je vais kakma, na diabisi parce que Aïdara yara kamoro dedo. Aya keto. Aïdara kamoro dedo. Aye kalan ke kakla ke Aïdara kawajuru kelade. Au-delà, tiante kafo. Au-delà mba diabi. Nasrana buna adamadenye. S'il a peur de l'homme et qu'il n'a pas peur de Dieu, je vais lui montrer la crainte d'Allah. Pourquoi? Nous sommes les soldats d'Allah. Je suis une soldate d'Allah, Inch'Allah. Ya Rabbi dans la mine. On va l'écouter maintenant. En 2019, à deux coureurs islamien maba à Cheikh Bakr Fofana Hafizahullah wa rahima
ala ka hinɛ ni alisalamɛ su la a ko ne ma a ka so a ko silamɛya a tɛ ɲɛ fiyewu fo i k'i ta kɛ maa wɛrɛ y'a faamu cogo min k'a ta kɛ n'an jɛra k'o faamu ayiwa farafinna yan an bɛɛ bɛ lafiya a ye fɛn caman fɔ n ye min tɛ se ka fɔ nin sigiyɔrɔ in na o y'a sɔrɔ kɔrɔkɔ alimamiba min ye kosimu jɛmaba ye kɔrɔkɔ a ye ne yɛrɛ sɔn a ka ayiwa salon na k'a dɛmɛɲɔgɔnw bɛɛ wele o don u ka secrétaire général min bɛ yen n'o bɛ alimamitɔn secrétaire généraliya la a wulila ka jɔ a ko kunta an b'i ci mali silamɛw ka ɲɛmaaba ma nin de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye yan an farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan k'a ka silamɛya lagosi mɛ an bɛna fɛn dɔ don i la silamɛ bɛɛ ye kelen ye ni taara taa fɔ an faw ye taa fɔ an karamɔgɔw ye ko mali kumakɛlaw k'u ka u cogo dɔ kuma na ko cɛkɔrɔba naani tɛ fɛn fara diinɛ kan ko alimami naani k'o tɛ fɛn fara diinɛ kan ko silamɛya tɛ maa kelen furuba ye ko an bɛɛ b'a ɲɛdɔn u y'a ye ne sumana kosɛbɛ u ko an den an b'i lagosi an b'i ka diinɛ lagosi an b'i ɲɛmɔgɔw lagosi an y'i bilasira de n ko a ye tiɲɛ fɔ a diinɛ a nasiha diinɛ ye kɔnɔnajɛya de ne nana yen n nana fɔ an fa ye yan Sultan Madan Haidara ye yan n ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔw Kɔdiwari jamana kan u ye n den donda ko n kana f'i ye donc an haminen tun don kosɛbɛ mais bi ni mali autorités ko k'u bɛn'u sen don o baara la bi déclaration kɔrɔ ye mun ye k'an ka faamaw ja gɛlɛya n'u tɛ kuranɛ dɔn anw y'a kalan ni maa o maa ko a b'u menacer nin na ko kuranɛ jɛmɛ ne nin u ka jɔ an kɛrɛfɛ ala de ye anw ka ɲɛmaa kɛ olu ye bi olu de y'an ɲɛmɔgɔw ye bi n'u ko an ka don da min fɛ silamɛ sariya bɛ jɛ madama ni ala ko ta tɛ silamɛ sariya b'a wajibi silamɛ bɛɛ kan ka don o fɛ donc an ka minibariw bilama juma kutubaw bilama an ka wajibiw cogoyaw min b'a la bi ala t'a la kira t'a la silamɛya t'a la basabu kira o kira cira kana duguma ko len kɛ kira tɛmɛ sɔn kira tan saba na ba fɛn ba mugan naani ala ye fɛn duuru da kelen kelen bɛɛ ma a fɛn duuru la adamaden farikolo tangani danbetigi k'a danbe burija ala ko k'ale ma diɲɛ n'o ye danbe si fɛ n'a sɔsɔrɔ an b'an da dan di kuma bilen o bɛ kira bɛɛ bolo mais denmisɛnw bɛ se ka jɔ cogo di aw ma maa si sɔrɔ jamana bɛɛ fo a yɛrɛw ka alimamiw aw ma maa si sɔrɔ jamana bɛɛ fo alakira bɔnnaw aw ma maa si sɔrɔ jamana bɛɛ fo jamana jɛna ni ala ka latigɛ ye ala n'a ka mɛlɛkɛw kɛlen ka sɛbɛnni kɛ lawhul mahfuzu la ko an latigɛra a la ɲinɛ nin de bɛ kɛ silamɛw ka ɲɛmaa ye aw ma maa si sɔrɔ k'o lagosi foyi tigi ka t'o de kɛ kutuba ye ka t'o de kɛ ala ye siran ye anw bɛ wuli ka jɔ o contrôle la an b'a fɔ n ko tɛ silamɛya ye ni gouvernement ko k'a b'an dɛmɛ o la an labɛnnen don an b'an ka gouvernement kɔ quoi wa minnu b'a fɛ k'o menacer o ko ye nkalon ye a ɲɛ ye nkalon ye ala ye fɔ kuranɛ cɛntigi ala fɔ ma fɔ alikuranɛ na إن الذين يحبون أن تهش الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم ما منهم باف هو بيتشني دومومينو نيوجي نا على تولو تو فامو يمفو فاكا بلا من نيماغونا نتي نان نفاي مارا ngara mo koy mara ni yer takme ki mara ndi nan ndi do yer kanen do aya donc anga wajuli bla foka ben kelinya ni nyombu nyame ne kono yo fo de jey de kelinya ala bodela kira bodela wode islamiyya ala kar bakku sallallahu alaihi wasallam al muslimu salama man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi islamiyya de islamu kishra ka bo mamin da toroma islamu kishra ka bo mamin bolo toroma ne ka wajuli ti ja fika mado borondo mo sura ka tegere fo o wajuli ti ala ko takira ko nanga gouvernement ko jo on la benid wa nyoru ba fuye génocide ayu leader to kala amba fuyu ka damin awna an faw ya mara on sandala an sanyere la mali be andi to korbanani andi almami nani andi president nani andi ministre nani nga andi tiefo u ka damin awna on da manière la an faw ya mara meni mami ngo kwatike jamana nyambeta abi kepia ni hoko sa nyama bako kwa jena nayi an la bene do amba kokoro ni mari islamu ka nyama ko kwa jena nayi amba kokoro abi ke hoko sa de islamu be ka nyama yi isona ala kote imo so ala ke ala kra ko aka nyemo ati o ora akum tadkhulu jannat rabbikum ni dugu jera je dungo do ni hodu nye anengo ala aka nyema ya kan fa mamunu may tukula ni laydu dama madama bu na fa abi ala ayo ala kan yinan inde parfait inde ala de ala kan be sababa ma ni kuma jena mi ya fa yini ambe korfa kuma di anga sifuma. Donc nebi diabi petini et te fouet donc c'est la meilleure kono et nafigi de c'est la meilleure kono et be barake Ousmane Madani Haidara de hein et borami segu mara de kono wa ibora komene ikadguye komene de Joron Kerefe. Donc je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, donc tu as intérêt à te taire parce que tu as étudié, hein, je crois en Mauritanie, et tu es venu travailler pour Ousmane Madani Haidara. Itara kala ke nima fli Mauritanie. Iklara ka ke Haidara ka wajuru kelai. Donc ni te chef ne bi kamankari. Bon, en cas d'amener. Donc ikakma nyana
Yamé. Donc, Nebeni Diaby, j'ai compris ta façon de parler, donc je vais te répondre. Ikakuma te foye, ablaï I dusukuna, ikakuma te foye nebolo. Fudo en slamo bolo, en mouni bolo, et te mouni bi, et te mouni sini. Parce qu'il te tient fort. Encore, wajulu kabla aminan kono. Ode ya bo aminan kono. Sabu, ode nana ka beka fria. Ousmane Madani Aïdara ye diabè de nini. Aye diabè de kafria. Kaslamo be kafria. Kafan befo moma. Donc, nebenani dalilouye. Et abena lame. Comme ça, ibenan diabi nina. Aye ni lame. Mama repaya sosoko ye kasri, mama make we kasri. Andoni ko. La mère fait que briga oui fouille. Bon. Mais ama mo kasriya kui mabaya ke non. Ka fi mabaya ke ko mba fi ma kasri la. La. Donc, à kokama fort, en cas c'est gars kuma kanka. En cas c'est gars kuma kanka de. I kasri. Ini mafo, kurane bien. Mama repaya sosoko ye kasri, mama make we kasri. Andoni ko. Donc, ne fana bini ningao. E fa amabaya keo. E yere mabaya ke. Donc, ils sont aïdara kakuma kama. Aïe fa neni ki ba neni ki yere neni. Donc, e yere ye kafriye. Donc, ils sont fa ye kafriye. Donc, ils sont bami wolo o ye kafri de. Et ton bémi watila. Viens me répondre. Maintenant, on bena Ousmane Madani Aïdara den yere la main. Mais iba Aïdara de. Oya la main. Maintenant, voilà il a qui est tramway. Hali kumie, kompai un islamien doué. Ah, faut que nous kati kafri. Kafri. Ouais, kafri. Ni karamo kompai un islamien doué. A commencé haram. Haram muto dali. Karamo kompai un islamien doué. Jo de tu ka sera ko ga sel magne billahi. Jo sel magne. Mo mi Qur'an aya so ba so ba. Donc, Nebini Ningao, Watimi Iba Kom, Iba, Ousmane Madani Aïdara Denke, le fils d'Ousmane Madani Aïdara, Ousmane Madani Aïdara qui est le président du Haut Conseil, son fils entre guillemets, Iba Aïdara qui a dit, allez derrière fort, moi mima bayake ikafri, ni celui-là, ni ma bayake ikafri, et tombé mis au Watila. Donc, il s'en a qui faille kafri de, il s'en a qui bade kafriye, il y a kafri. Aïdara na den kama. Donc, il s'en est kafriama. Et ton bémi au watila. Watimi, ni et son est kafriama. On m'a son kafriama. Parce qu'on te kafri. En banté, tout alaye. A selino bantena. A ban seuna. A ban kumbrekula. Donc, ni selino ti itena. Na ti kumbrekula. I kafri bi kafri sini. Et ton bémi watimi. Aïdara ye diaben. Ni kasilamo be kafria. Et ton bémi. Donc, on va encore écouter le fils d'Ousmane Madani Aïdara. Écoutez-le. Donc, Nebini Ningao, Iba Aïdara Deko, ni uka jamakulumie antardinye. Numa do aljina, mroshite do aljina, ali saabao nunute do aljina. Beba don saabao nunu kaou sa ni un bel adjéré. Kiraka compagnons, les compagnons du prophète, tout le monde sait qu'ils valent mieux que nous. Ce qu'ils ont fait au nom de la religion, ou yemouke dinet rola, antese alika a fitinike. Bon, aye saabao doroya. Et deko mromounube en kadinet doroya, abewile okama. Bon, on tombe mi watimi iba aïdara ni afo tombe kasabo doroya. Hein? En bas Aïchao, Umaru, Aboubakar nous bedroya. On tombe mi et tombe mi nafigi. Et tombe mi et kafri. Et tombe mi aïdara kafola. Oh ye kafri de. Oh tombe mi groupement de la jeunesse. Hein? Vous étiez où? Hein?
est-ce que en Malion Kausa ni Sabo Nounouye, faut que Djan Wili Ante Ousaya Kateme Saboka. Donc, et ton bemi au Watinina, ne fana bininga. En don yera benini, en beau benini, en faux benini, et ton bemi au Watila. Hein? Hein? Je sais pas. Vous étiez où? Oh, dans la Oulila, ka chifo Iba Aïdaraye. Oh, dans Oulila, ka chifo Ousmane Madani Aïdaraye. Mais oh, de Beouli, si ça. Moi, on be Aïdara naka donaka jamakulu ka flouira. Oh, de Beouli, ka un de kele ka fankanka wajulu dabla. Ko anka karamoko kuka wajulu kene dabla ou ka misiri kono. Faut ka diaouli ate dabla. Wane ba fini datwala e rebe burujane rebi kamankari. Wa fouete bois la fana. Ali lara fouete bois la. Morolan kolo nounou. Ade sarala aïdara fait. Comme ikera aïdara ka wajulu kelade. Be wari dima abe ki konofa. Ibe ka galon de deme. Faut ki sani datwala dems ignon demseni. Ne ba batche kapoula. Faut qui ça? Voilà. Non, c'est pas possible. Donc, ne fana bebe onininga. Est-ce que eye bayake? Est-ce que ifaye bayake? Est-ce que ibaye bayake? Ne fana bonininga ou? Moi, mouboka djekulula, groupement de la jeunesse des musulmans soi-disant du Mali. Est-ce que enfant no bano iraye bayake? Omake, donc Obeka Free, Ibaka Fotala, Ani Ousmane Madani Aïdara, le président du Haut Conseil Kafotala. Vous êtes tous des koufars parce que vous n'avez pas fait la baya d'Ousmane Madani Aïdara. Mouna Amabo ka Iba Diaby. Mouna Amabo ka Ousmane Madani Aïdara Diaby. Donc, Osana Ofan Obaka Kafriala. Non. Iba Deko Nima Bayake, quitte Slamé. Ko nulu mado aljina saba shitedo. Ayanka sabo droya kanka dine droya kakira yere droya. Muna amawuli kaboka tient fort. Il a insulté les Sabas, il a insulté tous les musulmans du monde entier, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali. Pourquoi vous n'êtes pas sortis et leur dire que oui, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, c'est interdit par la religion musulmane? Hein? Mais par contre, ceux qui les contredisent avec leurs propres propos, vous venez, vous nous attaquez, vous faites des vidéos en disant qu'il faut qu'on arrête nos vidéos, mais jusqu'à votre mort, on ne va pas arrêter. Ali no Sara en tant qu'Awadjulu Kandabla. Ali no Sara en tant qu'Adawa Dabla. Ali no Nadjaroye off no baka ke kafriye en magotala. Mais en boka kramkoke, mi au conseil président Nyemroye. Voilà en baka mankari, ni kramko te se kakdo besran kafo, ni reba fo, faut qu'à diaouli faut te boire la fana. Voilà. Non, c'est que ni mro dobra ka tiens fo, oba tigi interdit ka kakma. Ah, qu'il a un cas où ça n'est pas rotoyé. Subhanallah. Aïdara deko malikono misrité. Kafo kuka wabia misri bejeni. Namadana mbenana ujoye. Oyere abena ndiabiola. D'accord? Ayala me. Ukamene onkuru kanimisa odekani. Yote article malikono ya. Wahabia duki toya misri tikoi. Misri ute o kafiri soudelu. Ape chiri draledo. Upe frale draledo. Esra, neni fashu kaburu che, neni krone che. Ni choche maranna. À la surprise générale, fon hanga sare, ni masa. Ni mbache meseli tege balabu misri hono dono la be. Wabia misri ta. Ni krone che meseli jo. Apwa be djien yala. Abjouan Nouvelle-Zélande a ben mbache. Nere ga fore. L'homme perd zoro. Voilà. Nene masa ne baro aturu ma ne besa nene masa wo do akorobo nene mbache wa bia misiri be joan Nouvelle-Zélande. Donc utara mafachi diko ka misiri la mo doni bonena la wa aidara deko ku ka wa bia misiri bechi en ka suna mo ka misiri ku bechi parce que ube en suna mo de wule wa bia misiri. Donc en ka wa bia misiri de mafachi ra okono aidara da de ofo. Bon enfin ni mo lankolo fana hein à trop brancono allez fana bora kafo ou kata allez fana beta marfachi wa bia misri la marfachi tarachi anka wa bia misri kono hein où étiez-vous all tombemi au warati la monama wuli kabo kafo autorité yero tombemi kera o benyena o be tombemi au warati la
Ouatimi, ou tombé quand menacé de mort. Au moment où Ousmane Madani Aïdara et ce petit nid là, qui est sur les réseaux sociaux, qui s'est caché maintenant, on ne sait pas où, hein, qu'ils ont dit qu'ils vont brûler les mosquées des musulmans, des sunnites, qu'ils vont tous les tuer. Ils ont même tiré des balles dans la mosquée de Imam Diko. Il y a eu même des morts. Où étiez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas prononcé sur ça? Où étiez-vous? Maintenant, c'est un petit comme toi, du groupement de la jeunesse des musulmans du Mali qui va ouvrir ta bouche, qu'on arrête de dénoncer ces genres de pratiques. Et de benabo, ika demsenia la kafo, en besla, en slamo bema, en sunamro ma, quand kana ira défend, en kana tien fo slamoye, encore tué, abefe encore tué, aïdara naka no femro, quand befara, aïdara ka no femro, ka dine broudja, ka dine neni, et tombé mi watina, hein? Tu étais où quand ils insultaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et tu vas ouvrir ta grande bouche ici aujourd'hui pour nous dire d'arrêter? Jusqu'à ta mort, on ne va pas arrêter. Ça, je te préviens. Donc, maintenant, on va parler des 7 dangadés de Sigasso. On va écouter les audios de Ousmane Madani Aïdara. C'est une audio que j'avais fait passer il y a longtemps, qui durait 40 minutes. Mais j'ai pris les parties où Ousmane Madani Aïdara, il a insulté nos 7 imams. Donc, je vais donner le nom de ces 7 imams qu'il a insultés des dangadés de Sigasso. Et après, je vais faire passer l'audio de Ousmane Madani Aïdara. Et tombé mi Ouatimi Aïdara tombé kanka Sigasso Karamoko Doria. Kouneni, Koubaneni. Voilà, Bouba Fane de Afa Koubanka Misri Bedjeni. Et tombé mi Ouatimi, Bouba Fane Yanka Misri menacé de mort. Kafou Koubanka ou Abia Misri Bechi. Ka Koubedjeni ka Marfa Chula. Marfa Chira Anka ou Abia Misri Nuna. Et Bora Kakuma. Donc Ibi da fermé si ça. Son nebi kama karifote bola fana. Donc, Ousmane Madani Aïdara. Aye, siga sol mamou doraya kou banene. Mbou toro fossi ça. De 1, il y a Enfa Yacoub Doucouré. A tombé Barak TV Mali premier là. Il était TV Mali là. Il était premier en poésie au Maroc. Sur 700 participants. Voilà. Il y avait Imam Ousmane Koné. Il était à l'université d'Arabie Saoudite. Allah Haramo, Allah Kahina Soula. Il y avait Imam Amidou Sissé. Il y avait Imam Mustafa Sanogo. Lui, il était à l'université et élève chez Saada Touré, créateur de plusieurs mosquées à Sigasso. Fissabilillah, Ayak Fissabilillah. Il y a Imam Kouloubali, un papa à moi qui est Bamana. Hein? Il y a Imam Oudou Kone qui travaille à la radio Nieta du Mali avec Ablaï Koïta. Le 7e imam, c'est Imam Abdul Silla, connaisseur d'Hadith. Il était connaisseur d'Hadith et il a le doctorat. Aye ni karamko nunu benene. O ton bemi watimi. Aye ni karamko nunu benene. O ton te yoroshi parce que watinama. O ton ideireni. O ton be simi de la. O ton be bibromi de la. Donc o date se cadeau ni kumakana. Donc c'est ça. Mbenani Aïdara yereka kumakanye. A tombe ka karamko nunu doria aka vidéo munu kono. Benana dalilouye. Et puis o benan diabi o watila. Inch'Allah. Wulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'u da don ɲɔgɔn na ka gulo u bɛ fɛn ɲɛ kaba nɔgɔ ye wa an k'a dɔn seli tɛ silamɛya ye u y'o min ta n'u sinsinlen b'o kan n b'o taa ni ka segin ala de ko seli tɛ silamɛya ye kunfinw bɛɛ y'a dɔn seli tɛ silamɛya ye o kunfinw n dalen b'o la hali u ti maa sɔsɔ nka ne t'i fɛ sa u ti ɲuman dɔn i la dɛ o tɛ seli tɛ silamɛya ye o e mɔgɔ o mɔgɔ yɛrɛ bɛna misiri kɔnɔ seli bɛ n'i fa min muso b'i bolo jɛnɛya la n'a bɔra a kalama don o don n'a fɔra i ye silamɛ ye o don a bɛ mɔgɔ fa o kuma na i mana bɛ a b'a fɔ selila ye silamɛ ye selila jogo jugu ko ye silamɛ a ta de ma s'i ma n'a ye bɔnɛ jigin i ka don o don i b'a fɔ silamɛ tɛ o don a bɛ faamu wa o tuma na n'an y'an ka misiriw facogo lajɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw la haasidiw la u sera ka na ni fɛn o fɛn y'an ka jamana kɔnɔ yan jamana ci la i bolo minɛ dɛ i bolo jigin dɛ mɔya ti bɛn dɛ a banna nin dama de nana mago saya o tamaki min bɔra kunfinw na o bɛn dɛ o yahudiya karamɔgɔw ma ala ka danga bɛ o karamɔgɔ minnu kan n y'a mɛn ko Sigaso dangaden damadɔ
ala ka dɛnɛ bɛ olu fatɔ min kan komi u kun y'ale sara k'a bila ala ka jɔn dɔw la Sikaso sigila ye o ba ye min kɛ u ba m'o kɛ u dɛsɛra o la k'o ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma u farala ɲɔgɔn kan u k'an ka Hayidara yɛrɛ kɛlɛ i ye kuma in ye wa kuma in ti foyi ka bolominɛ ni bolojigin kɔ ko olu ye bolominɛnaw de ye o tuma anw ye bolominɛ ni bolojigin kɛɲɛ fo a ka fɔ kunfinw de ye bolominɛ de ye tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i bolojigin k'a firiya wa bolo yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ kɔnɔ a bɛɛ ye dangaden kafiriw ye a y'a mɛn karamɔgɔ o karamɔgɔ b'a f'i ye ko i bolo minɛ ko jiginni man ɲi dangaden kafiri don ko dangatɔw k'a fɔ u bi maa nɛgɛ i bolo minɛ dɛ mɔriya ye haramu ye mɛ i bolo minɛ i bolo b'i kɔnɔ kɛ e bɛ jɛnɛya la e bolo b'i kɔnɔ a ye mun ye e hasidi i bolo b'i kɔnɔ a ye mun ye o min bolo bilalen don a ti s'i muso ma a ti s'i den ma mun b'o la bon ala yɛrɛ ma bolominɛ fɔ ne ye nin fɔ bolominɛ karamɔgɔ ye yanni k'u dangaden dama ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u karamɔgɔ wolonwula Sikaso ne bɔra yen ne kelen bɔra yen karamɔgɔ fila tɛ dɛ Sɛk Usumani Madani Hayidara kelen bɔra yen ka karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fana k'u ɲininka ala ka danga jiginnen a kan k'u karamɔgɔ wolonwula ye farala ɲɔgɔn kan ale min ye nin fɔ ale kɛra u ka kuntigiba ye k'a fɔ ko n ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ ne ma foyi fɔ jɛnɛyakɛla bɛ jahanama kɔnɔ dangaden mago ti ɲɛ diɲɛ na a ti ɲɛ lahara ne y'o de fɔ o ye nkalon ye wa faama sow bɛ jahanama kɔnɔ mɔgɔ min ye muso fila furu i ma kɛ laadiri ye kafiri bɛ jahanama kɔnɔ karamɔgɔ minnu ye ala ka tiɲɛ dogo hali n'u sara alikaaba kɔnɔ o kafiri bɛ jahanama kɔnɔ e yɛrɛ Hayidara nkalon jumɛn bɛ nin na i yɛrɛ danga ko fɔ diinɛ ka bila u y'a bila min na fo an k'an bolo minɛ olu ye ko olu sarala de k'u bolo minɛ karamɔgɔ bolominɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kuma contre Hayidara a bɛɛ ye dangaden kafiriw de ye ɲɔ tɛ ne de kan ka bolominɛ de fa sabu ne ye bolominɛ original de ye a bɛ taa wasa anw ma sara an k'a minɛ dɛ ne wolola k'an fa tɛgɛ to a bolo olu bɛɛ u si fa kun tɛ seli alors jango ko k'u fa sɔrɔ bolominɛ ne wolola ka sɔrɔ n fa ye bolominɛna ye karamɔgɔ minnu bɛ ka nin fɔ u ɲininka mɔgɔ si t'u la min fa bɛ se a bɛɛ ye tuubidenw ye alors bon o tuma ne min ye n fa sɔrɔ bolominɛ na ne yɛrɛ kɛra bolominɛna ye ni nafa bɛ bolo la ne de kan k'a fɔ mɛ aw sarala tile bɔ an fɛ a bolo jiginnen a y'a minɛ nafigiya dan t'o ye wa a bilalen kɔ aw tilala k'a minɛ ka kafiriya ala ma mɛ ne wolola ka n da to n bolo de aw y'a mɛn n'aw ti kelen ye mɛ n'an ko an ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ ma ni hasidiya nana dusukun na ala ka diinɛ min bɛ a tɛ se ka fɔ bilen fiyewu parce que e tɛ ne fɛ ne t'e fɛ n'an k'an bɛ kuma an tɛna ɲuman fɔ bon o tuma na ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn hasidiya o y'u kafiriyalen de mana ne min ɲini u fɛ yanni u ka kasetiw bɔ ne gɔnduru la ne donna o i mana ye olu cɛ 7 den farala ɲɔgɔn kan u baw de y'u bila retard la n'o tɛ n'u baw tun ye sɛbɛ kɛ u kelen kelen bɛɛ k'a kun bɛ mɛn dangaden wulu min ka kaseti kumakan filɛ minnu baw ma fɛn kɛ olu de ko don. Donc ne fana bɔ ɲininkaw Hayidara bɔra ka an ka karamɔgɔw bɛɛ dɔgɔya k'an ka Sikaso karamɔgɔw dɔgɔya k'u ba neni k'u fa neni k'a fɔ u fa tun tɛ silamɛ ye donc aw tun bɛ min autorité malienne yɛrɛ tun bɛ min moi je vais vous poser la question e min bɛ ka bɔ ka kuma Hayidara ka baarakɛden min bɛ au groupement de la jeunesse des musulmans du Mali min b'a a porte-parole ya la e min kumana o e tun bɛ min o wagati la e tun bɛ si min de la e tun bɛ bibron min de la o de la i ma se ka kuma donc e sɔnna Hayidara ka mɔgɔw ka fa n'u ba neni parce que a ma se i fa de ma o en tout cas i fa dɔgɔya parce que a ko i fa ye kafiri de ye i fa ma baya kɛ o donc i sɔnna i fa ka kafiriya ma Hayidara ka fɔta ma o bɛɛ kɔfɛ o aw kan ka siran ala de ɲɛ i mana nata maa la i mana siran maa ɲɛ o mɔgɔ mana diya i ye cogo o cogo la ala de ka bɔ n'a tigi de ye i kan ka ala de kanu ka tɛmɛ a tigi de kan a y'a kɛ to n sɔgɔsɔgɔ bɛ na quoi barika tɛ maa la fo i ka tiɲɛ de minɛ quoi adamaden n'i bɛ fɛ i ka lafiya i ka kɛ tiɲɛtigi de ye quoi o dɔrɔn de bɛ mɔgɔ lafiya voilà
Galon t'es mort la fiade. Aïe, Aketo. Galon t'es mort la fiade. Abika koto de gele quoi. Niko wajulu. Akake tient de quoi. Parce que ni wajulu ma ke tient de ka. Ibe la banka woiba ala be la banki malo. On te sait qu'à fo Allah Rasulillah. Noma deux fois si la medonye. Aïdara te sait qu'à bo. Aïdara te sait qu'à Allah 3 fois. A te sait qu'à bo. Qu'à kira 3 fois. Nama si la med din dodoria. Nama si la medon malo. Nama boka si la medon neni. Nous sigira. Fo uka nganya jugu de tani silameaye. O ire chemain. Donc, wati be. Aïdara, Ousmane Madani, Aïdara be silamea bla minan jugu de kono. Akumana diko ka, aya la me. Menani, Aïdara ka diko kumande. Aya kito des rosrobena. Parce que même comment nous aller dîner nous affiner la côte du côté dîner nous au conseil président tant de la femme au fait au conseil islamique on est femme au fait en islam au fait qu'on vite mettre au conseiller du côté de la tonne ou bien de que de la tonne moi faut qu'en ça ou bien tu gagnes moi mais au conseil numéro de nous femme au conseil numéro en islam ou numéro Samot la même manière fini moi ni faiti dania ikafira ikara danga de kaf aye ni me donc aye diko ire neni ka silamo beneni donc autum bemi wati mi atombe ka diko neni ka wa obia odoroya ka wa bia enfin non on silamo be kafriara autum bemi toi tu étais où quand tu ouvres ta bouche la petit d'accord Ambe na ni diabili dokoye aye ni lame maka kelembe nene ma fo amay min digirane la ka imam Mamoud diko kato au conseil islamique président la awa e morba ne begay ambe imam ladia ko sabe mo be kuma ambe afo imam fane kodo be manga keta ikanga keta awa bo imam ke au conseil islamique président la bi Fali min kɛra diko ka dala ni yɛrɛ ne dabali bangane jigi tigɛ pew fagali kɛra fo misiri kɔnɔ fo misiri dala Mali ko conseil islamique ma bɔ k'a de k'a condamné k'a fɔ ko fagali kɛra misiri kɔnɔ ni anw de ye haut conseil islamique ɲɛmaaw ye bi o ma bɔ k'a fɔ au conseil islamique tɛmɛnen ka silamɛw ka kuma ta k'a lase fanga ma au conseil islamique tɛmɛnen ni diko tun bɛ yen wallahi diko tɔgɔ caman fɔ k'a ye nin kɛ walima a ye nin kɛ a kɛra tan anw ka hakilina ye nin au conseil kura min bɛ yen mun b'a yira k'an tɛ dɔ fɔ fana ka dɔ fɔ au conseil islamique n'a président bɛ Usman Sɛrifu n'a ɲɛmaaya bɛ Hayidara bolo bi komi ye ne tɔɔrɔ ka se diɲɛ kɔnɔ dugukolo kɔ kan ko ma ne tɔɔrɔ k'a bɔ fagali ka taa kɛ fo misiri kɔnɔ diinɛ wɛrɛ maaw de taara Jean Gerbeau a taara a y'i bari Diko la a kasira a ko Diko n b'a condamné a don a ko n tɛ don misiri kɔnɔ mais bi n bɛ don Diko de y'a ɲini a fɛ k'a ka taa so k'a ŋaniya b'a nɔ la mais anw ka haut conseil islamique k'a daminɛ a président fo ka jigin a dugu ma an ma maa si ye min bɔra télé la flagramment k'a dénoncer k'a fɔ ko an ma jɛn ne ni fagali kɛra Diko ka misiri kɔnɔ e y'a mɛn yan wa ko y'an tɔɔrɔ dɛ ni haut conseil ko ye tiɲɛ ye u tun kan ka bɔ n'a sɔrɔ u sigilen mun bɛ silamɛw de kunna haut conseil islamique ko tiɲɛ don a ko nkalon t'a la u kun kan ka bɔ k'a dénoncer k'a yira k'a fɔ ko fagali min kɛra misiri kɔnɔ an ma jɛn n'a ye n'a ɲɛmɔgɔ ye Usman Sɛrifu Madani Hayidara ye u tun kan ka bɔ a ye cɛ de ye cɛ de ye o ni fɛnw kɛra n'a ma bɛn i b'a fɔ de k'a ma bɛn a b'a dilan ɲɔgɔn fɛ min hakili jigin waatinin dɔ an kɔrɔ yan u ka karamɔgɔ Suala Baya Hayidara a bɔra télé la ka vidéo kɛ k'a yira ko a sera ten sa o y'a sɔrɔ Mamoud Diko bɛ conseil islamique président la ko a sera ten sa
ko Mahmoud Diko ka wuli ko k'i jɔ k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keita ɲɛna a ka mɔgɔ tɔɲɔ walima a ka ko dɔ dabila Suala y'a fɔ wallahi a m'a fɔ o don ale y'a dɔn o de la k'a fɔ ko Mahmoud Diko ye conseil islamique président mais bi olu n'o jara mɔgɔ bɛ taa faga fo misiri kɔnɔ olu tɛ wuli ka kuma wallahi n'a sɔrɔ ni ɲɔgɔnna fagali de tun taara kɛ o conseil islamique mɔgɔ ninnu kelen kelen n'a ka misiri kɔnɔ wallahi mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wuli k'i jɔ k'u dɛmɛ o ye Diko ye u ye Diko jigi tigɛ u y'a jigi wɔɔrɔ wa nin ma diya an ye an silamɛ denmisɛnninw an minnu ye sababu ye an ma diya an ye wa a ma bɛn an ma an b'a fɔ k'a ci kana se président ma n'o ye Haidara ye a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Ibrahim Konta u bɛɛ u ma bɔ ka déclaration kɛ an ma bɛn an ma bi wa a ma bɛn an ma sini ne y'a fɔ a ye ni fɛn min kɔni ma ɲɛ o bɛ fɔ k'o ma ɲɛ a ma ɲɛ nka anw fana ye maa min ye voilà an bɛ yafa voilà. Donc, ne bɛ fana bɔ ɲininka o aw ka se ka anw fa ni maliyɛn bɛɛ sɔn hakili la aw tun bɛ min waati min fagali kɛra Diko ka misiri la mɔgɔ min tɛ silamɛ ye Jean Zerbo min bɛ chrétien ɲɛmɔgɔya la ale taga fo Diko ka misiri la fo Diko ko a ma i ka ŋaniya b'a nɔ na mais aw minnu ye silamɛya ɲɛmɔgɔ ye aw minnu tun bɛ silamɛya la k'aw kalan na aw tun bɛ min ali aw ma se ka dugawu kɛ ali aw ma se ka seli su kan aw bɛ n'aw da wara de bi parce que bi kuma de ka dɔ ye dabarabaya de b'aw kun ka se ka kuma ne t'aw to ye dɛ fo ka diɲɛ wuli jɔn de ko Mali kɔnɔ misiri tɛ yen ne b'a ɲini diinɛ ministre fɛ je cherche auprès du ministre du culte religieux ni mi farati ka bɔ ni nafigiya la ni ma tiɲɛ fɔ silamɛw ni ɲɔgɔn ye n'aw tɛ fɛ diinɛ mankan ka wuli Mali kɔnɔ parce que Haidara n'a nɔfɛ mɔgɔw de bɛ fɛ ka diinɛ mankan de wuli Mali kɔnɔ parce que u tɛ fɛ ka tiɲɛ lamɛn ministre du culte religieux n'i ma bɔ ka tiɲɛ fɔ aw bɛ ka denmisɛnninw bila mɔgɔkɔrɔbaw la f'u bɛ ka wuli k'aw ka communiqué de presse kɛ u tɛ ka tiɲɛ fɔ ka communiqué de presse kɔnɔ n'aw ma tiɲɛ fɔ ni mankan o mankan wulila a kɔnɔ aw bɛ halaki dugukolo kɔnɔ aw bɛ halaki kafuru kɔnɔ denmisɛnninw minnu fana minnu bɔra ka u ka communiqué de presse kɛ mouvement de la jeunesse là des musulmans du Mali là minnu tɛ ko dɔn aw b'a fɔ ko kalannen don mɔgɔ ka kalan kɛra fu y'aw bolo anw minnu ma kalan kosɛbɛ ala y'anw wasa ka tɛmɛ aw kan ala ye ne Bafili wasa ka tɛmɛ aw kan parce que ne ma kalan mais ne bɛ ka tiɲɛ fɔ aw kalannen don aw bɛ ka tiɲɛ dogo silamɛw la donc on peut pas être pareil jusqu'à la mort on sera jamais pareil quelqu'un qui n'a pas étudié mais qui dit la vérité et quelqu'un qui a étudié et qui cache la vérité et qui ment aux gens qui est préféré parmi ces deux personnes devant Allah quel genre de personne Allah il aime entre ces deux catégories? C'est la personne qui n'a pas étudié et qui dit la vérité. Donc on ne sera jamais pareil, on ne sera jamais égaux. Donc, Emi Kumana, Dalilu Tida, Dalilu Kese Kilentika Kumana, Barika Kese Kilentika Kumakan Kono, Emi Bora Segu Marala, Komene, Joron Kerefe, Niafi de Ambidon me et de Tandon. Misale Suru, Sungalo Temene, Sungalo Temene, encore rien. Ala de Nafula Fo, Koranena, Kafo Adisala. Bon, aya keto. Homina Leili, Fatahajat, Bihina Filata Naka. Donc, Amada Galantega Madame, Oko, Nafilata la ou Nafilata c'est la meilleure. Donc, vous étiez où quand Haidara il était en train d'insulter la religion musulmane? Et bien, de Benakma. Oko, Seliye Haramouye, Kate, Koko, Aboubakar Make, Kohumar Make, Kabefota. Haidara de Obefota, mais oh, yere tombé mi. Haidara ko, Selite c'est la meilleure kono. Kataye. Ni moye Haidara Diaby, abesin ka abaneni. Ali kunonye vidéo doke. Haidara ka no fe moro wulila. Ka message tinka nka vidéo direct la ka baneni blinke. Oni alache abe chandeka. Muna ante bo ka fouye, ka fo Haidara moye, ka fo Haidara ye.
aye dabla ka karamoko boneni aya dabla ka mro boneni parce que oban maneni parce que obeka baraka Aïdara. Si tu vois que toi tu parles, c'est parce que tu travailles pour Aïdara, tu es un de ses prêcheurs, hein, tu es payé par Aïdara, c'est pour ça qu'ils insultent pas ta mère. Donc tu devrais te la fermer, c'est mieux pour toi. Faut en cas dont Allah Ta'ala yere benikele de là. Faut que vous sachiez que Dieu même est dans ce combat-là. Allah Ta'ala beko mina, hein? Ali naeko la ben choro la. Parce que Allah ira de Benikola. Même si vous fabriquez vos preuves, vous trouvez des fautes d'Alilou là, Allah il fera qu'on vous cassera en deux, on apportera la vérité. Noy tien folaye, noy ninka vidéo charila noy ame, ayere kabo, kanana oka d'Alilou ye, comment nous ferons un vidéo kono, no bese ko diabi, noy tien folaye, noy doit au don ye. Voilà. Noko wajulu, si vous dites prêche, il faut dire la vérité dedans. C'est-à-dire noko wajulu, niko wajulu. Ikanka tient fort. Voilà. Ikanka tient fort, nima tient fort, ite wajulu keu. Donc si toi tu parles, tu dis pas la vérité, ça sert à rien de prêcher. Ferme ton bouche. Aïdara sigeo sigi, abe moro buruja. Ibabe nenio, hein, comme le 7 d'Angadé de Sigasso. Comme en cas de fomoro bon banon faneni en sous-marin, en cas direct nuna, ou en cas karamoko bebaneni, quand en cas suna karamoko beneni otombemi. Où étiez-vous? Et c'est maintenant que vous sortez pour défendre vos intérêts? Mais ça ne marche pas avec nous, ça. Voilà, ça ne marche pas avec nous. Donc, en yereka barate bla, ala kanukama anta bla, wa oka doro okola, atese kambo anka bara la fana. Aka doro ayetem senoude ayeto aka jeunesse ya kola ayeto aka demsenia taniflala parce que dian kanu mabodu sukun kono donc en klala dianao en magote diana ameka jannatul firdaus de nini donc ambe alaka barake dian kono ka kramko galon tegala be kama kari dian kono fana munu be silamia torola mali kono a benyala che na make fana aka daji to anyadaka. Ah, en tout cas, ne ba fiye tourni de, ika kuma kan te se ka fweke, ika kuma kan te se ka mrobo akasraka, wa iko malite mo sitaye. O miyo o kuma kan bla o akili la, oyo to o akili la de. Mais, ne fana ba foye. Malite mo sitaye, I fatate, I batate, ne refatate, ne batate, ala dandan, Kasigi malikuna, sinon malite moshitaye ala de tado. Donc ni kumana enfana bekuma, ni dade en bekuma ala de torola, parce que Dieu est ala de taille, Mali est ala de taille. Tu vois? Donc ni be barake, hein, aïdara torola, hein, ibi dabo anka kumaka nuna, qui furi kabwe. Et je lance un avertissement au ministre du culte religieux. Ni ma tien fossi la mouchela. Wallahi bilay abelaban ka malo fitne be son ka wuli mali kono ala ka ken chérie wa ala bo ala ki dien kono ko ala ki mal al kiyama jodo ka ka solaban ke jhanama sode namadana encore sigi kalaje inshallah nyaira alala. Donc on va écouter Ousmane Madani Aïdara ce qu'il a dit sur les Sunamorans, mais d'abord écoutons les propos d'Ousmane Madani Aïdara à Kakafrikma. Ni yanga tembe biselo de kakoy sino naye misru de to angala ko boala kasegi koroluma wallahi herebiso ala ko ka boala anga sega anga boluma u ka boka blat lela fashion blonda amemeni conviera kanga ke kuyo domanandle heresoro misri tlekera bonay obe chenga madam afura la ko chenye andono wala kula nyo manyemle halo ay ke buya bon mo wati naluma ya baraki kunfe bare ko donde ni do ese
sisan wa pa i b'o bila ka dɔ wɛrɛ ta sisan wa pa i b'i yɛlɛmɛ dɔ wɛrɛ la an kun bɛ tile fɔlɔ min na bamanan ye o de kun hɛrɛ ka bon saa bin na i bi to dun k'i fa dɔrɔmɛ 20 bi tile 20 k'i kun alors mais u y'an nɛgɛ ka b'o la walima u y'an diyagoya wa ko an ka bolisow ci dɛ ko ala ye kelen ye ala ye kelen ye boli ye nkalon ye a boli ko dabilalen a tɛ nin ye ala kubara a ye mun ye san nana wa ɲɔ sɔrɔla wa sinjiw tigɛlen tɛ nin balimaya farala jɔnni bɛ jɔnni. a ko Allahu Akbar a ye mun ɲa hein? Donc où étiez-vous quand il était en train de manquer de respect à Allah et quand il disait qu'il fallait retourner au fétiche? Oh ton bemi wati mi aidara ko Allahu Akbar te fuenya wa anka segi boli sona oh ton bemi ni danga to ko mude boko ayin jabi bɛɛ bi fɛ ka bɛɛ faga fo an k'a ɲɛɲini wa a k'a dɔn ne y'a ɲɛɲini koyi n y'a ɲɛ sɔrɔ ala ko in de ye tiɲɛ ye koyi nka min bɛ sen na o de ye nkalon ye o tɛ ala ko ye a ɲɛ y'o de ala ko in ye tiɲɛ ye silamɛya ye tiɲɛ nka an bɛ min na o ye nkalon ye o tɛ ala ko ye silamɛya t'o ye fiyewu karamɔgɔw ne ko ten de ne ma foyi fɔ nin kɔ ala bɛ yen tiɲɛ don mamadu ye ciden ye mɛ muhamadu cira ni ala ka ci min ye muhamadu ka baara tɛ yan a ka foyi tigɛ ka kɛ yan ni min don k'a fɔ. bon ne fana bɔ ɲininka o ni aw bolo Usman Madani Aidara ye silamɛ ye wagati min a taga an fa Sanamoyi Ture ka muso bosi a la a ka furu dɔn aw tun bɛ min aw sera ka kuma o kan wajulukɛla min b'a fɔ k'a ye silamɛ ye a bɛ taa walimuso bosi a la k'o muso jɛnɛya ka tila ka fili est-ce que a labanna ka Sanamoyi muso a ka kanula muso a ka diɲɛnatigɛ muso a taga Sanamoyi Ture ka muso bosi a la a ma furu a y'a jɛnɛya ka tila ka fili aw tun bɛ min mun na ma kuma o kan wagati min a taga kɔnɔ da an ka artiste la n b'a fɔ aw ka Mali artiste la Salif Keita muso ka taa kɔnɔ da la ka tila ka taa a den jamu tɔgɔ da a yɛrɛ la aw tun bɛ min wagati min karamɔgɔ tun bɛ walimusow jɛnɛya aw tun bɛ min mun na an ma dalilu k'a kan an ma kuma o kan bi aw bɛ ka Aidara défend parce que Aidara bɛ ka wari d'a ma o tɛ se ka ban o on te sait qu'à donc maintenant je vais vous apporter comme Aidara ko bolisson wati de ton cas moi je vais vous apporter une vidéo nia yenka page kande ni ma ifana mba blanc parce qu'Aidara c'est un vrai mécréant plus koufar que lui il y a pas plus mécréant qu'Aidara il y a pas wallahi bon ça c'est pas grave on va laisser ça. Donc, en bêta tononka. Donc, écoutez Usman Madani Aidara sur les Sunamoro. Aïe Usman Madani Aidara la me Sunamoro ka. Aïe la me. La Suna mu jaga bote jaga e pardade. Suna mu hijite hijite pardade. Suna mu kalmatu shahada o suna kalmatu shahada e pardade. Donc mana suna mu. Suna a bɛ fɔ sunna de ma ko zawayiju an dilalen kɔ ala ta la an yɛrɛw bɛna lajɛ an ka kira tun bɛ jogo minnu kɛ hali n'o ma wajibiya ni kira ma wajibiya anw kan anw bi an ka kira ka kɛtaw kɛ a y'a tilen n'o dɔ ni sunamɔgɔ ye dugawu kɛ a bɛ ɲɛ. Wallahi n'a ko ala ka min kɛ a b'a kɛ a suna mɔgɔ kɔnɔ wallahi a b'a kɛ. Donc aya mɛn Aidara da de ko ni sunamɔgɔ ye dugawu kɛ ala b'a minɛ donc ne b'a ɲini ala fɛ ni ala sɔnna a ka Aidara kanda a ka tiɲɛ fɔ silamɛw ye ni ala ma sɔn Aidara ka kanda ala ka Aidara halaki diɲɛ kɔnɔ ala ka a nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka tugu a kɔ nkalon kan ala k'u bɛɛ halaki wa ala k'u bɛɛ don jahanama kɔnɔ sini n'ala jɔ don inshallah ala k'an ka duwawu jaabi parce que i y'an tɔgɔ aw fana minnu b'a kɔ aw b'a fɔ aw fa n'aw ba ye sunamɔgɔw de ye aw bɛ tila ka tugu Aidara kɔ wari kama
danga de toko danga boko wallahi ala ka danga boko maintenant abena laji sangare kakma kame ani mɔgɔ minnu kumana ansardin kan a bɛna dalilu ye k'a ye que mɔgɔw bɔra Aïdara kɔ hali laji sangara y'o fɔ a y'a lamɛn ka kuma ban. sisan kɔni an ka page ninnu mɔgɔw t'a fɛ kosɛbɛ ala ka n saya b'a fɛ partager. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallahi kunu nya fuga do la me o mi somanda no kamalen no bola ka fɔ ko am sarbe yoro sisan ko ale n'u bɛ fɛngɛ la quoi maro bɛ magasin kelen la ou bien côté kelen la ko ni Haidara ka son nana ka MP la dɔrɔn a b'a pan ka sagi c'est vrai hein ne yɛrɛ tiɲɛ na ne maloya ɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ale fana a b'a la le dɔrɔn a fana Haidara kanubaga ci b'ale don mais sangani in kɔnɔna nɔ a ye zikiri solo ninnu ni Haidara ninnu ka son tun bɛ jouer a ka fɛngɛ la mais sisan a si tɛ jouer. Hay o do ne amine nin den k'u lajɛ a n'a barokɛ ɲɔgɔn o kɛ maga jage info ka fɛngɛ lamɛn a ka butigi comptoir kɔfɛ ne ɲɛ b'a deni na yen nɔ o bɛ ka lamɛn bon ne donna k'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ ne la mais a b'a dɔn k'a fɔ ko sari a b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ min ye quoi jaga u bɛ kɔfɛlanin fɛ o bɛ ka lamɛn ne taara n jɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn ne y'a sɔrɔ u bɛ ka jage info lamɛn. Ko nin bɛ ten de bɔ foronto ka nin fɔ ko san damadɔ ko halala b'i yɛrɛ cala k'a fɔ ko yala e tun bɛ to yen nɔ a bɛɛ de bɛ ka bɔ ala ka jɔn ɲuman bɛɛ bɛ ka bɔ a la ayi ni ala ka jɔn ɲuman tɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kalama i tɛ to affaire in na. Donc a y'a lamɛn ala ka jɔn ɲuman bɛɛ bɛ ka bɔ Aïdara ka tɔn na ni ala ka jɔn ɲuman ye fana i tɛ to Aïdara ka tɔn na. Donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Ivoirienkaw fo ka Guinéenw fo ka Burkinabéw fo ka Wɔlɔfɔw Sénégalɛw fo ka anw Maliyɛnw yɛrɛ fo Maliyɛnw siyaw minnu bɛ ka anw Maliyɛnw silamɛw lamɛn n b'aw bɛɛ fo parce que o kɛra fana sababu ye ka tiɲɛ yira diɲɛ bɛɛ la an bɛɛ y'an ka baara kɛ nous sommes tous des soldats d'Allah et les soldats d'Allah i bɛ sɛgɛn mais i tɛ malo wallahi ala donc ne ka vidéo bɛ ban yan Assimi Goïta n'i bɛ fɛ hɛrɛ k'a don i ka du kɔnɔ n'i bɛ fɛ hɛrɛ k'a tile Mali kɔnɔ hɛrɛ k'a si Mali kɔnɔ i da bɔ Aïdara ni Makiba ka ko la ninnu ye fitinɛmɔgɔw ye ninnu ye dajal ka mɔgɔw ye wa denmisɛnninw minnu bɛ ka tugu Aïdara ninnu kɔ le mouvement des jeunes de la jeunesse musulmane du Mali an ma foyi fɔ fɔlɔ donc aw y'aw da bɔ an mɔgɔkɔrɔbaw ka kumakan na n'aw tɛ fɛ aw yɛrɛ ka buruja parce que ne pɛrɛlen don aw kama fo l'arajɔ don ala ka kɛlɛ an tɛ sɛgɛn dɛ a bɛɛ ni ala cɛ donc n bɔla bila ni bonya ye Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid sallallahu alaihi wa sallam lahumma barakallahu fik.